Bagaimana letak tangan dan jari-jari waktu sholat? Mazhab Hambali dan Syafi'i, halaman 24. Ayyadha'a yadahul yumna, meletakkan tangan kanan ala ku'il yusra, di atas lengan kiri, au ma yuqaribuhu, atau mendekati. Tangan kanan diletakkan ke lengan kiri, bukan tapak tangan, ke lengan. Yang dimaksud dengan ku' itu lengan, dari siku nih, ku' namanya. Mazhab Hanafi, ayyaj'ala batina kaffil yumna, diletakkan tapak tangan kanan ala zahiri kaffil yusra, di atas tangan kiri. Gini. Nanti kalau nampak ada orang meletakkan tangannya di sini, ala kaffi, ini kaffi, zahiril kaffi, yang dalam ini batinil kaffi, batin zahir, zahir batin, batin dalam, zahir luar. Mohon maaf, zahir dan batin. Batinil kaffil yumna, tapak tangan kanan, ala zahiril kaffil yusra, di atas luar. Allah, ada mazhab Syafi'i ala ku'i, ku' lengan, bukan zahir. Muhalliqar rajul bil khinsari wal ibham ala rusghi, laki-laki melingkarkan jari kelingking dan telunjuk, jari kelingking dan ibu jari, ibham, ibu jari dan kelingking di pergelangan. Ammal mar'atu, sedangkan perempuan, fatada'u yadaiha ala sadriha, tidak menggenggamkan, hanya meletakkan saja di dada. Min ghairi tahliq, tanpa melingkarkan. Tahliq arti lingkar, halaqah. Li'annahu astara laha, karena dengan menutup itu lebih tertutup, lebih menutupi bagi perempuan. Sekarang mazhab Hanafi dan Hambali. Wa yadha'uhuma indal Hanafiyah wal Hanabilah tahta surrati, diletakkan tangan itu di bawah pusat, berdasarkan riwayat Sayyidina Ali, minas sunnah wad'al yadain yamin ala shimal tahta surrati. Halaman 25, menurut mazhab Syafi'i, ayyaj'alahuma tahta sadri, di bawah dada, fauqas surrati, di atas pusat, di atas pusat, di bawah dada. Mazhab Syafi'i. Mazhab Hanafi dan Hambali di bawah pusat. Ma'ilan ila jihatil yasar, miring ke kiri, pas tepat di tempat jantung. Jadi kalau ada nanti nampak ada orang sholat tangannya miring ke jantung, itu mazhab Syafi'i. Li'annal qalba fiha, karena di situ letak jantung. Fatakunani ala asyrafil a'dha'i, maka kedua tangan itu berada di tempat yang paling mulia, jantung. Dalilnya hadis Wa'il bin Hujr, aku melihat Nabi yusalli fa wada'a yadayhi ala sadrihi ihdahuma ala al-ukhra. Wa yu'ayyiduhu hadithu akhar an Ibni Khuzaimah fi yad'il yadaini ala hadhil kaifiyah, meletakkan tangan di atas jantung ada dalam hadis riwayat Ibnu Khuzaimah. Menurut mazhab Maliki, halaman 25, irsalul yadaini fi shalah, tangannya lepas ke bawah. Di Maroko, mana tahu nanti jalan-jalan ke Tunisia, ke Aljazair, ke Maroko, tangannya lepas. Allahu Akbar, irsal namanya. Irsal itu lepas. Kalau menggenggam ini namanya qawat.
qabdu, menggenggam. Kalau lepas ini namanya irsal. La yadfa'u bihima min limunafati lil khusyu' wa yajuzu qabdul yadaini 'ala as-sadri fi salatin nafli li jawazil i'timad fi bila darurah wa yukrahu al-qabdu fi salatil fardhi. Ini menurut mazhab Maliki. Pendapat Syekh Wahbah Zuhaili halaman 26. Warrajih al-muta'ayyin ladayya, menurut saya, kata Syekh Wahbah Zuhaili, wa qaulul jumhur bi wad'il yadil yumna 'alal yusra. Pendapat yang kuat adalah meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Wa huwal muttafaq ma'a haqiqati mazhab Malik alladhi qarrarahu li muharabati 'amal ghairi masnun wa huwa qasdul i'timad ay al-istinad aw li muharabati i'tiqadi fasid wa huwa dhannul 'ami wujubu dhalik. Pendapat yang kuat adalah meletakkan tangan. Jadi kalau mau dikumpul-kumpul pendapat tentang meletakkan tangan ini ada 6. Kalau mau dikumpul-kumpul meletakkan tangan ini posisinya ada 6. Mazhab Syafi'i di bawah dada di atas pusat. Mazhab Hanafi dan Hambali di bawah pusat. Mazhab Maliki 2 versi, di atas pusat dan lepas ke bawah. Kemudian ada satu lagi yang tak saya masukkan di sini, buku Sifat Salat Nabi Syekh Albani, di atas dada. 1, 2, 3, 4, 5. 1. Hidup mikrofon. Mazhab Syafi'i di bawah dada, di atas pusat. Dada, pusat. Sama aja, mana saya bisa megang? Saya sebelum pusat. Mazhab Syafi'i di atas pusat, di bawah dada. Ini dada, ini pusat. Antara pusat dan dada. Mazhab Syafi'i. Mazhab Hanafi dan Hambali tahtas surrati, di bawah pusat. Coba tengok film Al-Fatih, waktu Al-Fatih jadi imam. Coba tengok sampul film Al-Fatih ini. Lalu kemudian Maliki irsal, lepas. Maliki versi 2 pas di atas pusat. Sifat salat Nabi Syekh Albani ala sadri. Jadi kalau diurutkan 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 6. Kan 6 tadi saya bilang kan? Tapi tak ada yang komplain, diam aja. 6. Sifat salat Nabi Syafi'i, Maliki versi 1, Maliki versi 2, Hanafi Hambali, Syafi'i versi 2. 6. Tapi saya dalam mengamalkan sholat 1 saja. 6 ini saya sampaikan supaya kita tak menyalahkan kalau nanti nampak orang. Yang dibuat Nabi itu bagaimana sebetulnya Pak Ustaz? 6 ada riwayatnya. 6 pernah dibuat Nabi. Karena Nabi itu kan sholat bukan sekali. Kecuali Nabi sholatnya sekali, maka yang betul itu 1, yang 5 itu salah. Ada riwayatnya semua. Kemudian tentang meletakkan tadi, saya pakai yang mazhab Syafi'i, alal qu',